you get out of the laning stage. It's not your axe, it's not your legion commander paired up, but still you have like Naga Siren with some earlier points, and Snare might be the combo that you're looking with the Skywrath Mage. Yeah, I'll definitely say it's like easy for Brew to get his ult off this game. Yes. But it might not be easy to keep his Broodlings alive. Exactly. Right? Because you're going to have the Luna hitting him. You're going to have Bristleback with the Ag spitting a million quills. If you can micro him and keep him alive, might be really good. And I think that comes down to Moo a lot too. Can he get to like that Radiance? Last series we saw him play him. He was having a difficulty in that off lane. They're going to have to be able to address that. And this is definitely a game where the Brewmaster, and honestly every core on Nouns is going to have to be high net worth. Because it's Naga. If all the net worth is just on Naga, I feel like it's going to be very difficult going into the late game. This was the first time we really saw either of these two teams go into their bonus time. It's been a very fast draft, you guys, which is very telling. It's of course game one in a series that the teams had some time to prepare for, and we are going to see that preparation come to fruition. But it's pretty cool to see that both teams seem to be fairly happy with what they got. Looks like we're looking for mid laners coming out for both squads as well. We're going to see an Ogre from the mid laner gun. Any of them? I mean, both of them, they did play Ogre. True. Hero that came to my mind, like this. Do Magical damage and also being super tanky. You're basically like an offlaner with the heart and blade mail from the mid lane, who also deals ton of damage. Hero that came to my mind, like this. Magical damage and also being super tanky. You're basically like an offlaner with the heart and blade mail from the mid lane, who also. Драфт адил нь илүү ээ. Одоо хараадах юм. Би одоо л яг бүрэн чи хинбэ дээрээ. Мөртөө энтийн баатар ш. Мөртөө энтийн баатар. Баглаа энтийнх юм болооч. 10 seconds remaining. Nouns. 5 seconds remaining. Оо тийм биш. Brewmaster авцсан биш. Заваарсан юм. Nature's-тэй Brewmaster орж ирсэн. Нэмээд Nagas 2 нь та. Огрын бантахгүй мó тэгээд. Огр бантахгүй. Панго орж ирсэн. Seconds remaining. Огр орж ирэл би шууд дансраад өгнэ. Яа. Dark Spirit, okay. Select your heroes. Гурван инт авцсан л биш үү? Интээ хэрэг 2.5 over гэдэг чинь авцсан биш. Тэр Nature's чи интийн батар үстэй. It's the nice гоё. Яг пицца юм уу, nice юм уу, гоё юм уу чи юу гэж байгаа юм бэ? Йой, та гэдэгт өөд хүмүүс. Намайг хаяад унтуулсан байх юм. Goodness. Phenomenal. Наас бэлдсэн юм явж магадгүй. Би лав энэ
огрон байхгүй байсан ч гэсэн дээрийнхээ хийсэн юмыг хийж магадгүй л гэж бодож байна. Тиймээс нэг гимиг бараг наамс руу орчт юм уу л гэж бодоод. Ангочи универсал батар шүү дээ бороо. Нээчэрс нь болохоор энтийн бат 3 юм тавцсан. For battle. Nature's int, sky int. Эндээс мөртэй int. Nature's ууж ирээд ууд зоох гэж оролцсон. Варда бол зооцсон байгаа. Team at the international. The bad news is they will only have one because the winner advances to the international, progress from the. За тоглолтод орё. Бол дээр Ганнер Эрцбэрийг авцсан. Нөгөө талаас Райлигийн хувьд л Панго дарагдсан. Нөгөө талаас Айригийн хувьд дөрвийн мөртөд авцсан байгаа бол Хайри Луна, Кринт Луна комбо бол орж ирж байгаа. Рүү мастрын арталт харин Skyward бол энд ер нь нэлээд хүчтэй хоёр батраа өгцсөн байгаа даа. Лунагийн хувьдас. The battle begins. За White Man дээр тоглож болно. White Man нэлээд аюултай үйлдэл хийсэн. Nature's нэмэгдээ бууж ирж байгаа. Ямсуу алах хэвээр нэг л Garnat байгаа. Бүх юм битэн байгаа. Зүгээр цохоо алчих юм байжсэн чи Garnat-лсан. Ямсууны нэг гэл. My behavior's cool. My behavior's Та Kn1Fe болоо гэсэн сэдвэрээр. Рэнжтэй динайтл чадсангүй. Гол төр Ганнер бол нилээн дэж өгөлцөө. Захын лэн хамгийн сонирхолтой. Галмлээд аваад White Man-ыг бол дээтэл дээр тоглоход маш хэцүү болгосон байгаа даа. Моднуудын тэр чигт нь устгасан. Kn1Fe сентригэр блоклоо. Тэрнийх нь блокийг бол сентригэр гаргасан White Man. За Тимадо дээр Aggressive shot орж ирсэн. Мөн лэнэ ямар гоё өдөрт юм бэ? Агрогоо бүр маш гоё татаад лэнийхээ балансыг хойш нь олзуулаад байгаа. Тимадо тэнд харин хоёр зэрэгт хөөгдөд нэлээд удаангүйсэн. Дахиж аграад байгаа рейнжтэй хүлж байгаа. Динайтлсан. Тэргээ бол үнэхээр л гоё өдөрч. Ганнер бэлттэй. Entity тандраа мэдхгүй л байна. Яадах юм бол. Брайли энд ингэ задуулаад зүв. Radiant's courier has been killed. Set in stone. Sky. Skill point-о нэг гээд нэгдүгээр skill-ийг нэг, хоёрдугаар skill-ийг нэг авчиж байгаа юм байна. Range дээр тоглосон, Kn1Fe. Дээлээс гэхдээ ямар муу л энддэг юм бэ? What the fuck? Энэ 3 цэрэгнээс сая 3 цохилт авлаа. Маш муу л эндж байна. За. Kn1Fe болоо гэсэн. Хоёр талтай бол Kn1Fe төрөхгүй байна. Ном байна уу?
сайн мэдэхгүй л. Би тэгтээ наамс талдаа л бодоод байна да. Гурвын банти авсан. Нөгөө талаас гурвын лотос авсан. Гол дээр тоглож болно. Элс ирж байгаа. За конк шотн дээрээс удаашруулсан байгаа. Райли эндээс ээжгтэй өгнө. За White Man-ы голд буулгацсан. Энэ бол маш сайн мэдээ, маш сайн мэдээ. White Man-ы хувьд бол нэлээд Болихватрын сонголт. Уцаад гүхэд уугна. Энд Лелис яах гэдэг нь ч одоо баалаа хогвэ. White Man-ыг зодж яах гэдэг. Одоо бууш шууд буцаад дэшиг явчихлаа гэнэ. Энэ Трин Дандаан гэсэн баатруудыг ингээд гол руу хөдөлгөөр нь шууд зүрж нөгөө талд нь тоглоодохоор бүр амар хэцүү болчдөг уугна. Дөрвийн Баатар Доотлиг Ганнер гэсэн. Баатан дээрээсээ бол хашсан байгаад байгаа. Удаашруулсан. Гарнат чидчихсэн Брайли дээр нэг зөхөн өхөө. Гва 10 цэтэй амьд үлдсэн байна. За энд Ари хүртэл буучлаа. Лелис буцаад лейн рүү явсан. Олд Брайли Shield Crash-д орж ирж байна. Тэрэн доотлол дээр Касаны бүр аюулгүй л яваад байгаа харагдаж байна. Хугацаа зэрэг дэйт шот онсон. Яа, Хекторт нилээн тохгүй байна энд. Хектор юу болоод байна? Артлаас нь фласк гэрж байгаа юм назар. Энэ орон дээдл дээр муу орж ирсэн. White Man уу Тимадо юу гэсэн сонголт. What the fuck? Энэ Лелис дахиад Аркейн болтоо энд White Man дээр хийхгүй. Тимадо дээр хийж явах юм. За яа, энэ Лений уртлын зэ юу? Юу гэвлээ? Лений контролыг ер нь мөлийн отхон байнга авч явдаг. Мань Лелис тэгтээ мүүг дагахгүй байгаад нь түүх би энэ Лелисийн оронд суугаад нэг мүүг спортлаад өгөх юмсан. Энэ тэгтээ арай дэндүү байна. Яаж байгаа юм бэ? Голд Ганнер. Айгуугаа. За White Man-ыг дэтэл дээр алдчихж байгаа юм байна. Нээжс бууж ирээд. Дээд шотн дээрээсээ дахиад мүүдэр тоглолт орж ирсэн. Гайгүй. Ямада хойшоо орж байгаа фласк дарчлаа. Мүүгийн хувьд л уурнтай. Ямсан эндээс Radiant's courier has been killed. Radiant's Bro, middle тэгээд tower is under attack. алга болчихж байгаа. Брайли ресурсны айтемгүй шууд алыг гэсэн бодолтой Ганнер. Гой тоглолтыг үзүүлсэн. Гэхдээ Ганнер өөрөө өгч байгаа. Арай л гүнзгийд аюулчлаа Ганнер. Өдөгөөс төдий хүртэл маш сайн тоглолтыг гүйцэтгэсэн боловч. Арай л аюулчлаа да. Ямар их унттай би юу гэж байгаа. Нүдэ анаал нээж штэ би сая. Нүдэ анигдаал тэгэл нээгдсэн чинь тэгэл. За 7-гийн wisdom. Гайсаа. Айлтаа газар атсан. Яй. Мүү эндээс тарагта Ариг алах гээд байгаа штэ уг нь. Лелис тэнхүү өөр хүн өөцсөн шааж. Лелис бүр хүчилсээр байгаа тэнд. White Man-ыг алчлаа. Зүрүүд Панго орж ирсэн. Панго арай өөрийгөө аюулд байгааг мэдрэхгүй байгаа юм болоо да. Бүрүү мастрын ультийн дууссан. Number clap-ыг хийгээд үргэлжлүүлээд Цэндэр бүрүүн дээрээсээ бол Ямсууны kill орж ирэх байлаа. Ахта damage-ний сүүлчийн damage юм уу? Ичж байгаа бай. Айлнс орж ирсэн Брайли, Shield Crash, Цэндэр бүрүү. Анстаа утгагүй зотлож байна.
Magnetize орж ирсэн. White money-г бол дуусгах гэсэн бодолтой юм. Жишээ дайвж орж бол чадахгүй. Дөрөв бол алдсан. Нэг алдаага хоёр давтахгүй. Ганар гол руу ирсэн. Network-ийн нэгт бюристэл хоёрт Ганар буюу Earth Spirit. Гуравт луна дөрөвт Brewmaster гэсэн байдалтай явж байгаа юм байна. Radiant are scanning. Come, prophet. Нага бол нилээ хон суцсан. 2700 голтой байж байна. Яг хөө network-та нүгчдэг батралтай бас хаач. Radiant's bottom tower is under attack. Энэ орн Bristleback дотлынхын мини капыг хамттан фаруудсан. Оо муу тусаад алсан ч дээд шот ороод ирлээ. Аргач хараг байна уу? Муу дээр. Dire are scanning. Ганрын дараагийн айтны сонголт. Блэдмэл. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Тэ дээдл дээр акшн болсон. Brewmaster орж ирсэн. Spirit, Rolling Thunder. Дахиад сайд нь гэлчлээ. Уг нь Rolling Thunder байгаад байгаа. Spirit-ийн хувьд бол ролдож өнгөрч байгаа бол маш өндөр дэмэжийг хийжлээ. Ганрын double kill. Ариг ураг ошгөлцсөн. Ариг ч гэсэн алах боломжтой гэсэн чинь. Толгойг болцсон юм байна нэмээд. Доошо бууцсан гэсэн дээдл дээр нүга заа гэхдээ Касаныгийн Heal Spray бол онцж байгаа юм байна. Dire's top tower is under attack. Нилийн дажгүй өвж исэн шүү сая. Байл да. Bristol Push connect-лснаар бол Bounce-ийн нилээ хэцүү болчлаа. Касаныгийн network амар өндөр байна. 6200 гэж. Лелис 6 оройгоо үүдэг. Dire's top tower is under attack. Hector Naga. Hector ч уг Naga спамддаг хүн дээ. The seeds of fortune. Нэг л ондоо харагдах юм. Naga дээр нь айтурныхын сонголт юмнууд нь нэг л худлаа харагдах юм. Олон Naga тоглодог хүмүүстэй нэг оволж ийсэн да. Яг юу гэдгийг нь бол мэдэхгүй. Нэг л юм буруу л байгаа. Экстрийн хувьд бол. Radiant are scanning. Earth Spirit. Блэдмэлийнхөө өнөөс Mites Big Bind айцсан. Radiant are scanning. Боксон.
Dire's middle tower. Дээлээс энэ одоо мистик флэр те. Тиймээс харагдаа болоо шууд дуусах боломжтой гэж үзэж байгаа. Dire are scanning. Этэл төр Брүү мастер ультитэй байгаа. Дорсон. Арэдэ мөргөлдөх боломжтой. Аарэ эндээс байгаа хаа. Radiant's middle tower is under attack. Алгана. Үдэнэ фармлдаг. Модонд орц. Имадо. Мэднэстэй яашаатай болж байна. Хоёр пассив скиллээ 4 левелд авсан байгаа даа. Анд ямсан баш баклан дээрээс унтсан. Гол нь вистом авцсан. Ямсны хувьд бол Атлахаа вистмиг жигсэн Sky авчих боломжтой. Тиймээс Аунсын 2 спорт бол сая нэлийн том чигтэй үйлдэл болчлаа. Смокт ордож байна. Голцоо. Хөдөл авч чадсангүй. Сайтгтээ нэр юм. Маш ойлгомжтой хөдөлгөөн баг шиг байсан шүү дээ. Мапн дээр хүн байхгүй. Сая энэ дээдл дээр харагдсан шүү дээ. Гурван баатар эхлээд. За Хектор ингээл хүчтэй юм. За голын тоор унсаа. Radiant structures are fortified. What have we here? Пилот лаунч сууж байгаа чамааг унтчихаар гэртээ ирчихсэн. Оо тийм үү. Sorry. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Юу хаагаагүй юм уу? Дөрвөөс хаачдаг. Өнөөдөр хаагаагүй байсан юм. Муугээс рэжэнс орж ирэх. Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Крист баку. Ураад дарахаар зүгээр л цацарж байгаа. Өгцгөө өгөөд дөрөв цацралт байсан баха. Оо тийм үү зөөц. Radiant's top tower is under attack. Хүүгээс рэдианс олж ирэх. Типио амжилтгүй дээч шот ороод ирсэн. Хан Касаны гэдэг хүн бол энэ геймийг бүр яг утгагүй болгочлоо. Нэтворк нарай л уртаа. Kn1Fe ямар хүн байдیں۔ Би төсөөлөхтэй амар гангстай байдаг гэж. Одоо өнгөрж орж хүний мистик флэрэн дээр явж исэн. Өөрөө өшгөлчих юм. За тэгтээ яг алччихлаа юм байна. Хилээ дуусгасан. Амар. Райлиг алдсан. Хейстрүүнтэй гараа авчиж байгаа. Хил бол амжилттай болсон. Энэ орнд Нага фармцаа. Diffusal Blade, Heart of Trust, Orchid гэсэн сонголтууд. За Брүү мастер орж ирсэн. Ингээнтэй Касаны бүр яг бүр цөөрүүлээд наа. Очсон газар болохдоо Касаны хүмүүсээ зүгээр шууд аль ихныгаа хөөж явуулаад геймнээс нь бүр.
Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Сонг дарцсан. Хектор гараад явж байгаа бол доотлол дээр ямсан унж байгаа гэж юм. За зогсооцсон. Лунаг алах боломжтой болчлоо. Цэвэрхэн нэг гил. Лэлээсээс авч ирсэн. 19-сэн гил нарцаа. Radiant's middle tower is under attack. Хорошо. Санагээс Рошаны тайлбар авч ирчих. Наанс яацгүй 8 байдаг шүү. Тийм илэрхүйг л авах юм. Тийштэй юу вэ? Эсвэл ерөөсөө илэрхсэн юм байхгүй байгаа шүү. Наанс л бүр би л наансыг баг ялч магадгүй л гэж бодож байна энэ геймийг бол. 8 оцоо нэр юм уу? Dire's middle tower is under attack. Ямар өндөр оц вэ тий? Энэ мүүдгтэй их мундаг тоглож юм аа. Ер нь. Эктрасаа илүү мөн энэ багийн яг бүр хамгийн суур юм шиг санагдлаа. What sort of prize is this? Таталт дээр дабл дэмэжтэй л унаа ирсэн. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Эдлийн тавар хоёрыг шууд зүг авчиж байгаа юм байна. Энд бол хамгаалт байхгүй. Брүмастер голд бууса ардлаас нь орхон дээ. Dire's bottom tower is under attack. Ихний огны вардны мэдээллийг бол олсон. Тимата дээр орчлоо бүр орж ирээд эхлүүлсэн. Магнитайзен дээрээс манта байхгүй болохоор алхад амархан байлаа. Ямар хэлбэрх нэг кил вэ? Брист бэкийг өргөж жоод артлынх нь хүмүүсийг хөөх гэж оролцсон. Хасааны протлоод барьсан байгаад байгаа. Брист бэк дээр цохилтуудыг хийсэн. Энэ орон дээд шот хийж байгаад артлынх нь хүмүүсийг бол хангалттай алчиж байгаа юм байна. White money бол алсан. За одоо бол баг ганцаар үлдсэн брист бэкийг алж болно. Нэг талаас мистик флэрэн дээрээсээ дахиад нөгөөдгийг нь алдсан. За энд дөрвийн голд ганцаараа брист бэк. За тэгтээ наад брист бэк чи ганцаараа биш шүү. Багаараа юм шиг л санагдах байх гэсэн чи юу вэ? Цодоо алдах гэдэг юм шүү. Болоод энэ. Наунсын кол, наунсын хөдөлгөөн ямар амар гоё вэ? Dire's top tower is under attack. Маш амжилттай тоглолт боллоо сая. Dire's top tower has fallen. Наймаа оц дээр 5k хийсэн л дээ. Зүв шүү бороо. Зүв шүү. Dire's top tower is under attack. Perfect location. Dire's top tower is under attack. Нагагийн Раск бэлэн болж байна. Асааны
Lotus дарах гэдэг. Спел хэрэгтэй. Гол нь Lotus дарсан ч гэсэн BKB-тэй болохгүй бол Brew Master бол байнгын Synchro Pandaгаар skill чинь. Radiant are scanning. Radiant's middle tower is under attack. Illusion. Яа муу. Үгүй хувьд л Антастай л авч байна. Silence мөн дээрээс нь Radiant's top tower. Kn1Fe өвчий гэсэн скиллнүүдээс өөрийгөө хамгаалах. Radiant's top tower is fallen. Битлийн тоор 2 унсан. Зүрүү доотлогын тоор 2 дээр илүү өндөр дэмэжийг бол төлөх юм. Энэ таврыг хамгаалсан үнийг нь алчий гэсэн бодолтой хүлээгээд ах шиг. Өндөр дээрээ гарцсан. Нөгөө талаас тэсэн бол ливэн армор өгөөд л ячаад байгаа. Дөрвөн смок. Dire's bottom tower is under attack. За таарсан ихний үнэн лэлис байла. First off гоё. Муу тэгтээ эндээс үлтийгээ дарахгүйгээр амьдрчих юм болоо да. Өвжий дарагдсангүй. Амьд үлдчихэж байгаа юм байна. Ганнер ч гэсэн гараа ирсэн. Зөрөө Хектор бол дээдлийг нь мөчлөн. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Зя. Network бол тэнцүү болсон байгаа даа. Гол нь энэ Нагагийн оркид гараад ирлээ. Яванда Bloodthorn BKB Satmic байгаа. Нөгөө талаас Network-ийнх нь нэгт явж байгаа. Хугацаа нэгт явж байгаа. Bristleback-ийн хувьд team fight-н дээр Mooгийн ультигаас орж ирж байгаа циклоныг яаж аргалах юм бол. Хийсгэл бусдантай тоглолцож болно. Тэглээ. Өгтгөө. Ийм юм болчлаа. Radiant are scanning. За касаны. Анжкай авах гэж. Ийг би авахгүй мэн тэг ерөөс касаны. Нэг хийсгээд л багт болчгоор харагдаад байгаа юм. За
Голдон галцсан. Болсон. Бист мавчлаа. is under attack. Энд байгаа гэсэн мэдээллийг нь авцсан. Kn1Fe болох юм байна Hector. Dire's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Ролдод эхэлцээ. Брүү мастрыг юм хэлэхгүй алах гээд алчлаа. Брүү мастер унж гисэн бодол эндээс ямар ч шанс байхгүй. Гэхдээ дээдл дээр байгаа Рошан руу орох юм бол Брүү мастер одоо байбек хийчих болно. Hector Тонгтой манта дарсан. Ардл дээр нь ороод ирсэн. Тиматог алч боломжтой. За нөгөө талаас манта дараад гараад явцсан. Ганрын ультимейт магнетайз бол дуусаагүй байгаа. Брайлиг алах боломжтой. Брайлиг ганцаар үлдсэн юм байна. Шууд руу орж болно. Рошан зүгээр өвтүүлгээд энэ өчгөлөө хойшлуулсан. Ийм армаар өмсгсөн. Яг нэг мөргөлт амжилттай. Брүү мастер ультиг ашиглах гэсэн бодвол сайленс дуулчлаа. Нөгөө талаас Касаны. Hector таргет олцсон доо Тиматог олцсон. За Тиматор одоо бүгд оолын хийх хэвээр. Сендер бүрэн дээрээс орж ирсэн. Ганар өнгөрсөн боловч урдуур нь бол Гринт ороод ирсэн. White Man-ыг алчлаа. Тиматог ч гэсэн алах боломжтой. Тимато эндээс сайленс дээрээс бол сонголтгүй өгч байгаа. Касаны ч гэсэн өгөх боломжтой. Ганцаараа өлтсөн. Өлти байхгүй байгаа Мойртаг зөхиод алахад бол амархан байх болно. Мойртаг алсан. За нөгөө ярьж исэн юм. Циклондод байна. Бууж ирэхэд нь бол шууд Касаныг алъя гэсэн сонголт. Станцсан. Таталт дарсан. За нөгөө талаас Rolling Thunder амжилттай болсон байгаа. Сонг дарагдлаа. За сонг арилгаж байгаа шууд алах гэж бодлоо. Амжилттай. Наунс тоглолтыг бол амжилттай эргүүлчлээ. Одоо ингээд Kn1Fe-ийн бол хамаагүй л болчихж байгаа угаасаа. За гейтэлж жагаад Рошан доошоо очсон. Өөрөөс илгэсэн байгаа. Доотлоор Рошаныг авах нэ. Dire's top tower is under attack. За X-тэй чисттэй болсон. Муу. За Лунагийн дараагийн айтем Butterfly. Butterfly нь орж ирэхэд Алужэний Bloodthornтэй олцсон байгаа. За өөртөө бол ууг нь Satanic Manta гэдэг хоёр диспельний айтемтай. За Hector-с харин Skadi Spencer гэсэн айтемууд орж ирэх нь. Tormentor-с Ямсун шаард авсан. Ямсуны хувьд бол дараагийн айтемны сонголтоор агни мавна гэсэн модалтай байгаа. Голд жорж руу шилд рүү уртсан.
За бүрүү мастер эйжтэй байгаа. Ярин бүрүү ямар нэгэн байдлаар өлтийгээ задлж чадах юм бол team fight announce талдаа орсон шүү дээ. Одоо л Нагаг алж чадахгүй. Гингуута Ганрын хувьд бол нэлээд танки нэмээд чийстэй. Дуустрагны хажуу талдаа нөгөө нэг зулцгаа дагуулдаг шүү дээ. Өөрөө сонгон тэрийг. Нэг пандага хажуу талдаа дагуулчихна. Dire's middle tower is under attack. Blessings upon a loyal warrior. За дөрөв батрис баг. Radiant are scanning. Dire's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's middle tower. За луна давтал дээр тоглоод байгаа. Лунад руу. Лунаар бол чиглэсэн ёо. Хөдөлгөөр хийцэндээ. Хайрыг бол харчлаа. Диваскар. Хайрын эндээс өгч тарна. Ганрын нэг кил, мега кистрик. Даункрууд Брайли хүү пик офн дээр нь роллинг фандер ашиглаад чадсан юм байна. Яа тип хийсэн боловч хойноос нь сонг дарсан боловч роллинг фандерныхаа сүүлчийн секундэн дээр тип нь бол амжилттай явагдчихлаа. Мастер. Асаныг ална гэж хэлж мүү магадaltaй. Орстап гоё орж ирсэн. Мүү идэ ээжтэй ч гэсэн ээжээ зүгээр ингэж аасаа өрхийг үлсгүй байсан бах уу гэсэн. Орстод гараад ирсэн. Ээж нь туудахгүй баярлаж байгаа. Нэг 10 секунд л байна. Тэг Ганр ботлонд их айтахаар үн олцсон. Illusion руу. Намуу доотлыг хүлж авч ирэх нэ. Ер нь 3 лин тоглох зорилготой байгаа. Айлынхаа мапыг хориглоод Travel-тэйгээрээ мүү бол доошоо гавж байгаа юм байна. Мүүгийн дараагийн айтмны сонголт AC гэсэн айтмыг бол Big Bind хийсэн байгаа. Dire's middle tower is under attack. Саныг очиж жоохон зөөрсөн. Спирит доошоо буучлаа. Тэмтэй. White Man-ыг бол мэдсэн. Bride-ыг хараад авсан. Хайлансцсан байгаа. Нөгөө талаас шаардад дарж байгаад өнгөрчөж байгаа юм байна. Print-ийг хайсан. Яахтаа бас TP аваад амжилттай болсон. Dire's courier has been killed.
За дээдл төр Тимато BKB TP аваад. Инжилтэй болсон. BKB байхгүй одоо. Энд нага аритэ таарчлаа да. Лотостай. Үнхэлтэй амжилттай. Rolling Volt Smash. Өвчид дарагдсан. Mystic Flare-ын дээрсээ бол Ариг алчиж байгаа юм байна. Шаардыг ашигласан Natures хаана хүн байгаа вэ гэсэн мэдээллийг авах гэсэн боловч ойр хавьд нь бол байсангүй. Radiant structures are fortified. За Whitemon энд байгаа мэдээллийг уг нь бол авцсан байгаа. Гүнзгий вардтай. Касаныг өвтгөж шүү. Вектор. The seeds of fortune. Вектор агни мэдээлэл BKB аваад л ер нь тулах гэж байгаа. Агни мэдчих юм бол Пангог өнхөрж ихтэн зогсооч юм. Инснер хийж чинь. За смоклцсан байгаад байгаа. Dire's bottom tower is under attack. Dire are scanning. Үнтэй таарсангүй дандаа хөлбөрөтэй таарсараа дуусчлаа смок. Ямар гонигтэй юм бэ гэсэн. Dire's bottom tower is under attack. Radiant are scanning. Dire are scanning. За раадж байгаа гэсэн мэдээллийг нь авчлаа. Сканж жагаад. Radiant's middle tower is under attack. Яг скан дуусахад нь фитнес гараа авцсан. Наусынхан бүр нэг л яндаатай байгаадах юм да. Тэнд Нага жинхэнэ тарагдаа бол харах боломжтой. Касана дээр цогцолтуудыг хийгээд хэлсэн. Касана яж шилд рүүнтэй юм байна уу? За смокло тойрхон дээ. Смок сатарсан. Нөгөө талаас өнхрөөд гарсан. Тэр төрөөгүй гэсэн мэдээллийг авсан байгаа. Ардтал дээр нь Хектор юу ч болоогүй юм шиг сайхан вэвийг устгасан байдалтай. Ганар өшгөлж халдуулаад өөрөө өнгөрсөн. Дараа тарсан мэдээллийг авцаа. За уг нь Рошан битний мэдээллийг өгөхгүй гэж хичээгээд байгаа. Рол орж ирсэн. Нага дээр chain stack гэж байгаа. BKB-гээд авчлаа. Нага дээр бол одоо шанс байхгүй. Энэ хооронд гол дээр унтуулж байгаад голыг нь авч байгаа. За нөгөө заваа юм а хийсэндээ заваан хогнууд. За 40 дарагдсан. За хоёр хотор байгаа мэдээллийг нь авцсан байгаад байгаа. Охид авна. Мантатай эхлээд өөрөө зөгч авах юм байна. Балраад ирэхээр 6 жагаад авах юм байна. За тэр авсан. Бойлсон аа? Яага болж байгаа юм? За тэгвэл өөрийг нь ална. Force staff. Илимэр гаргацсан. Оо ямар амар. Тэн тоглолт вэ? TP out хийжихт нь өвчий дарсан оройтсон. Йой, за sorry. Сайтгтээ хоёр дартж байгаа багтаа сандраад хүү хэлгүүдээ. Энэ оронд рого авч байгаа. Ирж амжихгүй нэ. Тагт слото гаргаагүй байгаа. Өхнөөдөө бүрэн яг таг авч чадах болов.
Оо бүх юм угаасаа ганар авах юм бэ. За тэгвэл бол амжин. За газар шам битэн дотор шаар твтж байгаа. Одоо форти байхгүй. Гол мол дээр ак шивэл айгүй хэцүү. Double damage. За Тимато Monkey King Bar. Шаардлагатай дутхгүй маа. Лунаги. Нөгөө нэг юм хаяад ирсэн дээ. Билиг нь авч чадахгүй болгоот рейнждийн зөксөн. Одоо ингээд сэглэх юм байна да. Octane Core Spell Prismтэй яаж яхад энэ хоёр айтан байнг байж их юм уу? Spell Prism бүр байнг унах юм. Заваарч өхөндөө Nature's-тэй ядж яхад төсөөлтөө 92-ийн travel-тэй. Level 2-ийн. Nature's нь хажууд нь буугаад ротлж байгаа л Nature's Call Print-үүдээ гаргах чинь. Тэр дээр нь Brew Master бууж ирэл 6 чинь. Заваа л юм. Бусад лэний наага сайхан үйлбэрээр гаргаж өгөөд л дугуйхан даялнаа гэсэн бодолтой. Пипч жаад white money-г алах гэж байна. Silence ч өвжий дарааглаа. Манта дараад буцаа silence дуулсан. Ой. Гэлваа. Ёо, 2 force staff, 2 glimmer. Ямар амар сейв байваа саяных. За нөгөө талаас Тиматог Алексын сонголтыг оруулж ирсэн. Энэ хооронд Brew Master зулцгнуудаа зугтаалахгүй бол Тимато зодох гээд байгаа. Тимато BKB-ийн дуусж байгаа. Тимато BKB-ийн дуусж байгаа. Ogre Shield Totem гараад явсан. Song of Siren таргета сонгосон арк дээрээс нь Trinity-г алчиж байгаа юм байна. Гой тоглолт. Тимато эндээс эвгүй байдалд орсон. Ногоон пандагаа зугтаалгаад Эрд пандагаараа нэгийг нь хийсэх боломжтой. Эрд пандагаараа хийсэхгүй, хийсгэсэнгүү мүүгийн контрол гэхдээ яг үндээгүй баларчлаа сая. Хамаа байхгүй ганар тэндээс бол сүйрүүлж байна. Хектор эвгүй байдалд орлоо. За диспейсер игээд гараа явсан. Ямсан үндээс шаартан дээрээсээ агнимийнхаа тусламжтай рүүтлж байгаад барьж авсан. За, ластон дарагдсан. He was guard. Дахиад нэг стан. Хектор цусаа нөхж байгаа. Туу удахгүй орж ирээд барьж явна. Хоошоо өшгөлсөн. За энд бол хүмүүс Crystal back test нохоо наадам хийж байна. Тэр хооронд голд бол юмаа зөхөж явж байгаа. Crystal-ыг алах юм уу ч одоо. Crystal-ыг алахгүй байна уу? За дахиад хоошоо өшгөлсөн. Зүгээр л юмаа зөхөе гэж байна. Зүгээр л хажууд нь явж л байдаг голууз мах шиг заваарсан юм байж байсан. За, бүрүү ультига дарсан. Юмаа зөхсөн. Цэнэглэлт наадхаа хийсгээд энийгээ зөхөж түрнээс шаах тав. Тэр гурав доо. Дайн дээр өрөс хийсэхгүй энийг. Нөгөө өдөн давчлаад байдаг. Я хоёр талын ухсан. Storm пандагаар хийсэхгүй сая бүр хоёр дайны туршид Brew Master-ыг энэ BKB авахгүйгаа Brew Master-ыг шийдэх ёстой юу вэ? Энд гэхдээ яг байнга BKB-тэй бас байж чадахгүй л дээ хөөх юм. Хэцүү мөө харилтаа. Ямсан Glimmerscape зараад Shadow Blade болгоод нөгөөтгөө бол Sealer гэж болгоод Crystal-ыг цөхнөө огцсон гүйж байгаа юм байна.
Зуралтлаа. Мүүдэр. Мүү шууд. Йоо, мүүг ямар амар авт юм бэ. 24 секунд тоолцсон. Ой, та хэд байна уу? Байж байгаа л нөгөөтгөө асуу. Okay. Radiant's middle tower is under attack. Invisibility. Dire are scanning. Хоёр талын нухацсан байна. Яаж зах тэсэм гүргэр юм аа. Андра тоглоогүй. Ой бор. За. За тоглолтын 50 дахь минут. 24 Kn1Fe. Мэдээллийг авцсан сая. Өнгөрөөд хөөхн. Хөөгөөд ороод ирсэн айрын өвтэйгээд орсон. Ямсан үндэ silence дуулсан байгаа даа. Амистик плэрэн дээрээс авчиж байгаа юм байна. Дахиад үүдэлсэн. Дээдл дээр панга байгаа даа. Брist back-ийг бүгд хаяад явчихж байгаа юм бахтай юм ч доо. Хүн шүдээ бас хөөх юм. Radiant's top tower is under attack. Хасаана гэхдээ бүрст. Йоо нөгөөд чи өрөөд ирсэн. За энэ хоёр л угаасаа инкээр наалтан бад. Салахгүй. Ирцэн. Гат орны өмсгсөн. Нөгөө талаас лавтуусч жагаад гарыг гэсэн модалтай. За. Захаад хараа өөртөө бэлтээд энэ өгч өө алах гад энэ өгдөг ч. Аа. Зороолын хандраар орж ирсэн. Эктор BKB-гээ дарж байгаа Сонгавсаа арай амжилттай. Ганнароос хойшлсон BKB-гээ дарсан. За Лунагийн BKB дууснаар шууд Луна дээр орж ирэх боломжтой. Mystic Flare тавьсан боловч стан бол амжилттай орж ирч чадсангүй. За ингээд TP out хийдэг юм уу? Аа? За гэртээ очсон уу хөө? Юунд? Аркидний дэмэж, плат хорны дэмэж алдчихж байгаа. За. Тоглолт дуусна уу? Precious bounty. Наус заван байна. Заван биш. Маш заван байна. Dire's bottom tower is under attack. За нэгэн kill ганнер мэрэн. Dire's bottom tower is under attack. Таталт дээр баривчлага явагдсан. Өрх юм аари. Тэгвэл Райли дээр ганнер ороод ирсэн. Бот ганнер гараад ирсэн. Яанкурло Брист энэ Брист факт угаасаа дуртай ганнер гэл дуурлаж их. Хайфтай ах шиг байна. Хоёулаа өгөхгүй сайхан. Расктай. Оо за аваад явуулц зөвшөөлц. Ой маа.
Mega Crips болсон. The Radiant now have Mega. Ягараад фарм гэж байгаа. Одоо бол нөгөө нэг Nature's дулцгаа үлдээгээд гарч ирээ, дулцгаа гаргаж ирээ. Тэрэн дээр нь Brew Master очиад 6-тай болохоор очиод таавруудыг ин симлээд байна. Өвчснэг одоо энэ агнимыг одоо хин дөх юм бэ? Brew Master дөх боо. Наагаад өгнө, наагаа шүү. Наага авахгүй байна. Brew Master авахгүй юм байна. За Brew Master. Дагуулаа гаргасан. Синкрийг нь гаргацсан. Одоо бол Бристлийг байнга хийсгэн гэсэн явж байгаа. Энэ Бристл хөөх юм нэстэй. Байлдах тавилангүй байна. Нэг бол хийсгүүлчих, нэг бол нөгөөдг нь чулуу болгоод өшгөлчих. Гаганар ороод ирсэн. Оо, Луна гаргаад ирсэн. Луна 5-ын голд ороод ирсэн. Бристлэрэн дээрээс бол Тимадог алах гэж байгаа. TP аваад амжилттай. Луна гаргаад ирсэн чи Луна өөрөө гараа явцсан. Гаганар BKB-гээ дарлаа. Бристлтэй зууралцсан. Шива дарсан, зодоод алчин гэж ин чадсангүй өнгөрөөд орцсон Ганар юу болж байгаа юм бэ? Ганар. За ээжтэй байгаад байгаа нэг чийсээ дарсан. Дахиад нэг чийс байгаа. Кул даунтай байгаа юм байна. Тэр оронд нөгөө нэг Brew Master ч ажиллаа хийгээд гисэн. Objective авсан. Нэг тавар дөрвийг нь авсан. За Brew Master-т бас нэг чийс байгаа. Энд бас нэг чийс байгаа. За нийт 3 чийс байсан юм байна. Ганар 2 дахь чийсээ бол далт хийсэн. Dire's courier has been killed. Гэрмэн травч. Шаардгүй хүн байхгүй хүн болгонд 280 голд хэмжээ. Ганнаас өөр ойрхон хүн байхгүй мó. Элис чи 8-2-тэй. Ялуунаад Ганнар авчихсан. BKB-гээ дарлаа. Magnetize. Чулуу болгосон боловч Тимадо тэндээс BKB-гээ дарсан байсан. Дахиад нэг BKB, дахиад нэг Magnetize. Дахиад нэг тоглолт. Ганнар үхлээ. Ээжтэй өөрийгөө чулуу болгоцсон өшгөлн. Ээжтэй. За гараад ирсэн Ганнартаа нэг кил өгчээрэй guys. Манай хүн юм алдах гэж шин. За 6 дарсан. Ганнар орж ирсэн. Уртал дээр мөрөгчлөө. Ганнар Magnetize-тэй Ганнар алсан godlike. За Ганнар бүр дахиад нэг болчлаа Ганнар. За дууссан баха ингэ. Ганнар трипл гэх. Ой байж гараа рэмпэж тоглох юм шүү Ганнар ч үй. Өшгөлсөн, өнгөрсөн, өчөрсөн лейлисийн нэг кил анстаа бол за болсон баха. Одоо ч болсон баха. Бристл бакийг грек хийхгүй зүгээр сайхан өшөглөөд холдуулаад авчих юм шүү. Юм болоод л баг шиг байна да. За их нэг юм дуслаа яа. The biggest goal advantage we've seen this event. Yep. Maybe I've missed a game where it was a bigger one, but that's quite rare to see it on the northern side of 50,000. But yeah, what a fun game. I mean, I feel like more so than anything, this really felt like a strategic win for Nouns, right? Which has got to feel good. Sure, all your players played well. You knew what you were supposed to do. You played your roles, but this was really a great display of understanding counter matchups for key enemy heroes. You give away Bristleback, who's extremely powerful this patch. You really kind of triple dip on countering him with the Naga, the Brew, as well as the Earth Spirit. Just stunning him all the time. Tismi өдөөс бол хангалттай илүү л харагдчих. When it matters the most, you have the Four Steps, the Glimmers to just
kite. You effectively played a game of kiting, you know? It was I mean, honestly, fun to watch. I don't think I've had so much fun watching somebody not die and not do anything at the same time for like a 45-second period. That was an insane highlight reel. I think you could put some nice music behind it and make a nice little montage. Benny Hill theme. Yeah, something like that. That might be copyright. I'm not sure about that. Sure, it's fine. We'll check on that after this. But yeah, let's see what the panel has to say about this very entertaining game number 1. Thank you very much, Kn1Fe and Cinder. And there's a lot to say about this game number 1. We'll start off with something that actually Astini said right before the game began. He said yesterday we weren't able to play some Dota, so hopefully today, you'll see us play Dota. And boy, did we see them play Dota, Fear. That was great. They definitely played a lot of Dota in this game, and I really love the way that they itemized, particularly on the Brewmaster and on the Earth Spirit. They both went for the Midas. I talked about before, I didn't think Naga could carry this game, so I think they realized that as well, and they realized that they had to scale really hard on Gunnar and Moo here, and buying those Midases helped them do that, and boy, did they have such a good game on both of these heroes. It wasn't just the K1 show. Everyone on Nouns did super well, and I think that a lot of that had to do with the scaling on the side of these two cores. Yeah, and you see what Fear talks about when it comes to scaling, with the Earth Spirit closing the game at 68k damage done, more than his Naga, which typically you don't really see when you're talking about a Naga Siren game, but that's just the nature of the first pick Naga. It did what it needed to do, though, in terms of lane control. That's what I want to talk about. So Nouns, after they were able to fight and win that second Aegis over, TSM felt like they had no movements that they could make on this map, because you're dealing with all of this map control that you lose with this Aegis, and this Naga constantly pushing up 3 lanes. So they were very limited in the smoke plays that they could take and in the areas where they could take fights. And we saw that consistently after that, is that TSM never took fights on their own terms, not because they didn't try to, but because they were choked out entirely by Nouns after that second Aegis. Yeah, it definitely felt like this game was over 20 minutes ago. It's just that Nouns wanted to take it safe because, it's an elimination series. And also something that we did highlight at the start of this series is that Brewmaster, he's going to be able to get his ulti off. So like a lot of the times you'll see him just like walking into a fight with his Radiance and the Hand of Midas, getting those levels, level 20, level 25, getting Cloak of Flames as well. There's so much damage on the ground that is very annoying for TSM to get into a fight. We're talking about, again, Radiance, Naga Siren Illusions, random damage from Earth Spirit. They're resetting multiple times. Refreshers are coming online. So very difficult games. And I also want to touch upon Luna as a carry, because this hero's ultimate feels very lackluster in some of these situations where your ulti is not going to deal damage to heroes. Like it even goes through BKB with reduced magic damage. Again, Naga Siren Illusion, so Brewlings as well. So pretty difficult game for Tomato to carry. And I can't really blame Nouns for taking this, to a distance, 50 minutes and then closing it out. You want to be safe, right? Yeah. And we just witnessed, I think 45 seconds of that highlight was just Nouns trying to take that back, take down the Bristleback, or rather ignoring the Bristleback, but because they could, as we heard on the comms as well. And it makes me wonder, Fear, that, you open with the Bristleback, that's your first pick hero, and he lives very long, and that surely is good, but where is the damage? The damage? Well, he did a good job at surviving, and I think he did his job, right? And yeah, you do have Scotty, you do actually have Ashivas to deal with him, but still, this hero is so strong they still can't even kill him. I believe he did his part for the most time, but I think TSM, they just missed timings in this game. They went for that fight that was around 20 minutes and 45 seconds. They ended up losing that fight. Tomato died right away. They put the Aegis on Bristleback instead of Luna there, and maybe that was like the beginning of the end for TSM there, and they really missed the timings that they needed to hit. Brawl, he had to get that Aghanims online. You really needed that Satanic online as well as the Butterfly. Before there's a Scotty online, before there's a Shiva's online, but that didn't happen, unfortunately. And Tomato, he just missed his timing there, and they were able to scale really hard on Nouns. Yeah, and they thought that they could deal with the Naga Siren as well, which obviously turned out not to be the case, apart from at the start of the game, which Purge is going to talk about. Hey, yeah, that's right. The Naga Siren had a rough early game. You might have missed it because it went so late, and eventually his net worth caught up, but Hector, the greedy player, wanted to get a first blood kill on the Treant Protector. So in game here, he used Mirror Image for the first blood fight, had to TP all the way to the safe lane to get there, but unfortunately because of this, he now doesn't have Mirror Image. 45 seconds into the game now, he uses Mirror Image again, and the second he does, Ahri starts nuking these things down so that he can't use them to get last hits. Now, every single one of these illusions here
increases it gives him does as much damage as 25% of his regular damage. So if these are dead, his damage and ability to last hit just isn't there. And Bristleback with 60 damage has just way more damage to work with. So he gets more last hits that they have to deal with. So here's his third mirror image of the game. He gets pressured a little bit, he pops it, and that exact second, TSM throws all of their AoEs into it, and now he's again dealing with just his primary hero. It gets worse though. His courier comes with his band development skin, that gets sniped. That would have given him 6 damage and an armor to help deal with all these quills. Here's a dive at 3 minutes. Kasane started with 3 mangoes, by the way, so that he could spam quills a bunch. The Shopify rebuild and using blood grenades and other things. And then even more interestingly, Kasane just didn't even go for a fast Vanguard. He just rushed Arcane Boots, said he could do stuff like this. He stands under tower, he casts Quill Spray, and these Naga illusions are dead. So this progressed to an amazing part of the game. 6 minutes in. Let's compare these networks. It's hugely different. Great performance there by TSM, but ultimately it didn't matter. If the game lasts long enough, the game is very different from the laning stages, as we witnessed. And the game also is very different from the history of these two teams. We touched upon it before the series started. And Fear, I just want to reiterate, if you would have asked me a week ago, I would have said, you know what? History shows, and we've seen it time and time again. It's not Nouns that's making it to the lands in the DPC. Every time it's TSM that comes out on top, apart from the one time. Yeah, of course. TSM has had Nouns' number throughout the entirety of the year. We talked about a lot on the NA DPC. It was like TSM, Rebellion, they were the 2 strongest teams, and Nouns was really the only contender from the region. And they took games off them, I think even Tour 2. They ended up beating TSM in Tour 3. And we're seeing the progression of Nouns. Now they have up 1 game against TSM. So Nouns, I think this is a great matchup for them. I think this is the team they're going to be most confident against, potentially in the whole tournament. Yeah, and they have great communication amongst each other as well, very important, and I loved that we got a little bit of a snippet of that communication when they were trying to deal with the Bristleback, and we have more communication for you to listen to. 4 staff they have. I'm going the Bristol up. Silence on Pango. I'm starting ignore Pango. Bristol, ignore Bristol. I'm going Pango? Go Pango, go Pango. Tree is here, guys. I can purge. Bristol has no eggs. Tree really low with no eggs. Kill tree. Pango? Bristol dead. Muerto. Bristol dead once, guys. Kill Bristol again. No Can we eggs, kill no him? eggs, no eggs. Yeah, Have silence in 5 seconds. We have to be careful of the lifesteal. That's He'll have it soon. He has Bloodstone. Nice. Go lanes. I love listening in to these because I know communication cost is so incredibly important. You don't want too many cooks in the kitchen. You want everybody to, be precise, and it seemed like they were so on. Yeah, it was pretty clear. After they kill, reset, I have silence in 5 seconds. Then also, immediately after they kill Bristleback the second time, they're gonna go and farm the lane. So they know what's up. The comms are pretty clear, and also no one's like yelling or anything. A little bit of good job, just to keep the spirits up, and then go immediately back to farming. Yeah, and we talked a little bit about the overall last pick and the second to last pick as well. We had the Pango versus Earth Spirit. I know that Earth Spirit, the overall last pick, ended up winning, but how do you feel it played out, as we know that there was so much time that these teams put into those final 2 picks? I mean, I think obviously we can say that Earth Spirit played out very well because they won the game, but I would attribute that to TSM missing their timings, because it became about TSM not being able to fight when the Luna BKB was down, not being able to fight when there was no Rolling Thunder from the Pango. And they did have that window in the game, the first 20 minutes, where they were able to take fights on their own accord, but that just disappeared. You had the double 4 staffs coming out of the supports, you had the Glimmer Capes, you had the Bruce Split to fly the Bristleback up and ignore him, you also had the Song to disengage. There were so many means for Nouns to play around TSM's conditions necessary to win the fights. So I think overall you'd say you're very happy with that Earth Spirit performance, but it's also due to how well his team played. I just want to touch upon that because Earth Spirit, they played it 2 times on Gunner and it was sitting at 0% win rate, and this is what 24th pick Earth Spirit. I think it boosts a lot of their confidence coming into the next game. Yeah, and those type of wins are important. Oh, for sure. So that you know that what you practiced is still holding true. With Nouns winning game number 1, it also means that on the other side, TSM is on the edge of elimination. I would say that
soak in the moment, you know, like really feel the crowd and think about how much it cost you to get here and how fun it's been to get to this point. And, you know, what if we lose? It's been so fun. Just go play again. That is the correct mindset, Fear. That is what you want to feel in this moment as TSM. Is that the reality of it? Because it's so easy to say, yeah, that's what I want to feel when I'm on the verge of elimination, and it's one different thing to be here. I think it's a good goal, right? To like look at it that way, because if you put a lot of pressure on yourself and you lose, you're going to be very, very sad. So you don't want to be in that position. You always want to find ways to take pressure off, and whenever you can do that, you're going to play better ultimately. Because if you have too much in your head, you're feeling like this is going to be a very difficult game, you're probably going to play worse, right? So he's a young player, but he has an old mind, I want to say. He is very wise and has everything he's said so far. I agree with entirely. It's a good motivator for the team at this point. Yeah, a good philosophy to have. And speaking of philosophies, because this is the time where coaches, especially on the verge of elimination, coaches come into play. You gotta pep the team up. Moon Meander seems like the right man for the job. Oh, for sure. I mean, Moon has always given his teams good speeches, and if there's one guy that can lift up the spirits for the team, like look at him on camera. He's smiling. He's trying to do his best, just so that the players that they feel good coming into this next series, next game, because they need to win it. Yeah, dude, Moon is the energy of that team, because every player on TSM is quite shy, they're quite quiet, they're all very calm. And then you have Moon, who's their dad, who's encouraging them to go play sports, go join a club, son, you got this. And it's just such a funny dynamic to see play out because it works for them. It works for them, and they are taking the stage once more as game 2 of this best of 3 coming away very soon. And it is a lot on the line, pride, but I think sometimes you just, with this series, I feel like we have to take the whole title, Road to the International, off the table, because I think North American pride is what is on the line. We know that Shopify Rebellion has been eliminated, and then you got Nouns and TSM happen to find each other, and you want to be considered the top dog of the region, and I don't know who is going to take that honor at the moment. Of course, Nouns is having it within their grasp, and Fear, do you think that this is going to be, did you think before that Nouns was going to take it or not? I thought TSM was going to win last game, honestly. Okay. The fact that they were able to take the game on Nouns is already surpassing my expectations of their own play. I feel like they won last game because they just outplayed TSM. I feel like TSM also made a lot of uncharacteristic mistakes. So going into this next series, Nouns has to be feeling really good. And hopefully during that break, TSM used that time to do a mental reset, because that was not their cleanest game by any means. Mm-hmm. But I wouldn't count TSM out in any way, because they have had such great performances over the last couple of months, and they've really grown as a team, and they surprised everybody too at their group stage performance. Most people thought they would be one of the teams that would get eliminated, but no, they held their own. They got second place in their group. So we can chalk that up to maybe those few uncharacteristic mistakes that Fear was talking about, but I believe that they'll be able to reset here. There's no way that they come into this feeling discouraged. Yeah, I want to touch upon resetting as well, because Nouns yesterday against Azure Ray, they looked terrible. This was like the biggest stomp when it comes down to Road to the International group stage as well. They didn't get the chance to play Dota. Astini, he was pretty convincing the team that they can do so much better. Drafted them a really good draft, and it all it takes. At the end of the day, one is going to be victorious, but hoping for some closer game. Even though the game lasted for 55, 56 minutes, last 20, 25 minutes were pretty one-sided. Yeah, so let's talk a little bit more about the Dota, because we talk about the mental aspect, Nouns versus TSM in the break, how do you claw back from that confidence-wise, but what about the strategic side of it? We had Bristleback overall first pick. This was something that TSM, this was their strategy. It got beaten, Effie. Where do you go next? And I would attribute the factor that they're looking at if they're going to run back the Bristleback is allowing that Brewmaster through. If that Brewmaster wasn't there, we would have seen an entirely different game from Bristleback, because he would have actually spent time in the team fights instead of up in the air. And they opted to ban the Witch Doctor in that second phase, which you don't see many teams do often, but that's the nature of knowing this team, and Moo has ran the offlane Witch Doctor, but potentially take that Brew out. I think giving Moo this Brewmaster is a mistake.
Yeah, what changes would you like to see, Lacoste? Because it's hard to say that it was draft related, but at the same time, where it ended was so obvious that basically TSM could not do anything, that you have to start there. Yeah, for sure. I mean, the draft was okay. I think this position for Immorta can look like either extremely good or it can be like very bad when it comes down to using Deadshot, one of the toughest heroes in the game right now in terms of using your abilities. So, I mean, they also decided to go with Luna, like Luna and Muerta, pretty similar in terms of like what the heroes want to do. They want to farm up, show up, but they missed their timings. This like high ground, the tier 2 push when they had Aegis on Bristleback and Luna used Mask of Madness, reducing her armor. I think that was a big mistake, and I think they are very aware of it, and they're not going to make it again. Yeah, I don't think they'll make it again. At the moment, we have Tomato and Bryle. They have hereby, by being here, they have already beaten their personal best results at the International. Moon, though, Moon needs one more series to beat his personal best. He needs to start winning right here, right now. Let's see if he can do it. Nouns versus TSM. Game 2. With their backs against the wall, TSM, they need to force out that third game of this series. And it all begins in the draft, and we are in it. We got TSM on the Radiant side this time around, and Nouns on the Dire. First pick, also flipped. And Brewmaster, I know if you're pointing at it, that Brewmaster is removed. And it does mean that a couple of heroes will make it through that were not banned earlier. I can refresh you guys' memory. Previous game, we saw Primal Beast, Phoenix, and Ancient Apparition banned on the side of TSM. So they go on a completely different round. And we got Nouns, but last game, they banned out Dazzle, Spirit Breaker, Spectre, and Nouns turn to ban. Nouns turn to pick. TSM's turn to pick. Ancient apparition. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Nouns turn to ban. Stare your death in the face. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Намайг нэг том тонгорлоо доо сад гэнэ. Nouns turn to ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Хайд байгаа юу ер нь? TSM's turn to ban. Уг нь байгаа шүү, тэ. Seconds remaining. 5 seconds remaining.
TSM's turn to pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Байна. За зүг. Noun's turn to pick. Clockwork. Nouns аппарат clock авсан гэдэг чинь 10 seconds remaining. яг clock-ийн primal beast-ийн өдөөс гоё бадрал да. Хамгийн гоё хялбархан контр гэх юм уу? Apparat clock-тэй hook shot-н дээрээс коглцсон байгаа таргет дээр Ice Blast орж ирнэ гэх мэтлээ. Nouns-ийн хувьд ажгүй сонголт хийсэн. Нэмэт гол дээр даасал. За урталт нь ороод өгөх спорт байгаа. Seconds remaining. Гэтэ guys. Лейлис. 5 seconds remaining. Clock нь лейлис зөө. Нэгдүгээрт энэ тоглолт clock-аас бүх юм хамаарна. Clock нь нэгдүгээрт лейлис. Хоёрдугаарт хоёр спортоо төрүүлээ харуулсан. Захын лэнүүд GG. Nouns энэ гейм хожигдно guys. Бат. Тэгж л бодож чинь би бол. Эсэм энэ геймийг бол авчих واخа. Рэрка явуулсан шиг бороо типний чи 10% гинэ. Бог. Окей. Гейм нэг дээр юун дээр ороод авцсан юм уу те? Nouns дээр ороод. Окей. Next ч тийсэн маавна гинэ. Мэдэхгүй шүү. Энэ геймийг бол авахаар л санагд. Guys би бүр амар тир хитнэ. Тоглолоо ч гэх шиг тоглолчмаар санагдаад наа тэхүү. Тоглолоо шүү. TSM's turn to pick. Beastmaster. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Noun's turn to pick. Shadow Demon. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Noun's turn to ban. Phantom Lancer.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. TSM's Мөрта Beastmaster-тай голын даазлынх нь хойноос нь авч Mid Primal Beast үр дээр нь тоглож чинь. Прати хэрэг энэ гейм дээр байхгүй. Hook shot failдэл харагдсан үнийг болж чинь. 10 seconds remaining. Ancient-тэй PL. Энэ гейм тэсэм. Энэ гейм ер нь бол тэсэм шүү. Энэ геймийг бол тэсэм гэж бодож. Энэ нэгдүгээрт драфт нь жоохон хэцүү болчихлоо. Энэ драфтыг амжилттай болохын тулд энэ тоглолтын дээр Clockwork гэдэг отор маш сайн тоглох хэрэгтэй. Clock-ийн тийм гоё гейм бол биш. Тухтай тоглож болохоор гейм биш. Тэгснээр дээрээс нь Clock-ийн Lélис ашиглаж байгаа. Lélис л биш шүү. Бурхан. Би энэ Lélисийг бол маш муу гэж боддог. Гэхдээ маш муу ч хаашаа. Ерөнхийдөө бол яг ийм гейм бол нуруунд дээр авч чадхаар хүн гэж бодохгүй байна уу? Өвийн үзэл бодлоосоо шууд тэгсэм л гэж бод. Тэгсэм гейм 2 гэж бодсон. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Noun's turn to pick. TSM's turn to pick. Earth Spirit. Earth Spirit орж ирлээ. Офтаазл гэж юу? Офлайн даазалтай тоглох ч юм та. 5 seconds remaining. Frag мэдгүй байна. Ойлж мэдэх юм. Choose your hero. Тэсмэс Phoenix орж ирсэн. Ийм байна, офлайны даасл юм байна. Стил нэмэргүй дээ. Ер нь бол лалар гэж байна. Ганнер хэдий гой тоглоод ардлынх нь White Money positioning-ийг л алдуулж болно. Миний ядчих яг бүгдээ өөрсдөө авдгийг авчиж нөгөө талдаа тэсмэ. Тэсэм хард carry-г биш. Хард carry чинь жинхэнэ хард carry чинь мөөртэй. Тэгэнгуутаа пилийн өдөөс угаасаа Maelstrom авдаг болохоор counter item-ыг нь угаасаа авахар баатар. Одоо бол тэсэм дажгүй л харагч. Guys би нэг тоглолоо. Үнэхээр sorry. Энэ хил ам татаад бүр өгөглээ. Нэг тоглолоод нэг жоохон энерги аваад. Бол Prepare for battle. No more. You can't. This is just silly. Point гэж тэгингээ харжлаа. Oh, what a beauty!
wish I'd learned how to read. OK， 兄弟们，全体目光向我看齐啊！30 seconds to battle. The battle begins. Сум тэсэн дээр гэж бодож ин дагаа энэ гейм дээр. Бистийн өдөөс лентгэд айгүй хэцүү лэн дээр дээтэл дээр хэдий PL байсан ч гэсэн маш төвөгтэй. Тэсэм оол хийж хүүгэн. Гүү юу вэ? Тэгж болохгүй штэ. Тэсэм зүгээр илүү байна л гэж хэлснээс тэсэм баг хожиж хухаал гэж хэлснээс өөрийнхөө бодолтой нэгтгэж байгаа тийгэрээ хийхэр болвол миний хэлснээр шууд хийж болохгүй шүү. Музыкальная пауза. Dazzling death. Hello. Тэсэн дээр ер нь магадлал өндөртэй. Адил Ленийг нь харж. Би тоглолоо. Find хийж. Тэр орондоо ажиллая. Лелис бүр үнэхээр онц бус тоглогч юм аа. Энэ одоо орцсон байгаа нь уу? Ороогүй юу? Бенжиндээ. Одоо тэр мүүдэр оролцож байгаа. Дарнаач хийдэ. Жага. Энэ Лелис угаасаа энэ Ленийг бүр бүтэр банд чинь. Энэ гейм Лелисээс бүтэн хамааралтай. Лелис бүр маш муу тоглогч юм аа. Маш муу чих нь одоо хайшин. Гэтэ ер нь бол хангалттай бус байна. Энэ муу ядж яхад Мили батруудаа аваад агроттой тоглохоор айгүй сайн боловч одоо энэ гейм дэр даасл гэдэг батар. Энэ дааслаар одоо тийм олон офлайн дааслал тийм олон матч бол хийсэн байж таарахгүй хүү. Би тэгэж бодож байна. Тиймээс өөрт нь нэлээд тохгүй л гейм байх юм. Райли та зэрэг талч. Ганар 2 скил нь байхгүй болохоор Райли нэлээд өндөр дэмэжийг үзүүлж. Квалын орж ирсэн. Хутлаг дүүн. Ог. Айн өдрийн юмнууд ордож байгаа. 22,000 типэр чинь авсны 10% явуулчихъя. Окей. Thanks. Өдрийн гинэ ч одоо миний хувьд одоо өдрөл юм да тий. Миний нэг цагийн юм чинь.
Касаны юу болоод байна? Бидний лидер ирэн Касаны яаж тоохгүй тоглоод байна? Боди блок хийж байгаа Cold Fit-д оруулах гэж бодсон. Гараас даяартай Хектор өөрөө өгөх боломжтой. Хектор эндээс маш буруу хөдөлгөөн хийсэн. Энэ хоёр захын лейн хоёр спортоо төрүүлж авчаад яаж захын лейн хоёр захын лейнийг ялах гэдэг вилог ерөөс ойлгохгүй л. Хатлан байнг хүлдүүстэй. Хөрх юм уу өстө зовж гинэ. Эхлээс трийг нь фарандал батареи асаалтан дээрээс өөрөө фарандал явчих. Хаалан гарч ирсэн. Эчот амжилттай. Элис эндээс. Нэлээд өндөр дэмэжийг авна да. 4 чаржтай Shadow Poison. 2 левелтэй Shadow Poison агаад. Йоо, энийг бүлдүүлэхэ болоо чи ядаж. Йоо, нэр юм уу гэдэгтэй. Оо, лээлэс гэдэгтэй. За 6-гийн секунд. Олд угаасаа спорт мэр акшн болоод байгаа. Оронд даазл болоод лотос авч байгаа юм байна. Radiant's middle tower is under attack. Муу бол үнэхээр дайцгүй тоглогч юм аа уг нь. Би пингэлцэн ааж наадхаа зөхөх гэсэн. Ядаж ганцхан лен фикслэх хэрэгтэй хөдөлгөөн хийлээ. Ганцыг чалтгаа. Гутлын лист одоо бол ингээ клокийн айтем тулчж байгаа. Бараг л хөдөлгөөн ихт бол бүх хэрэгтэй юм байгаа. Яахыг харыг энийг стаклчих юм уу зүгээр өж хаар. Ээ юу те. Radiant's middle tower is under attack. Нэг л 2 левелтэй батареи асуулт, 1 левелтэй rocket, 1 левелтэй power box. Ардтал дээр нь пул явцсан байсан. Нэг зэрэг нь өгч өөрөө бол нэмээд хүлдэж байгаа. Scanning. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Алилис жанглдсан. Жанглд газар нэлээ олонтой болцсон. Тиймээс боломж олж байгаа дээр нь л жанглдаад байгаа. Dire's top tower is under attack. Rocket-лэр хийсэн. Өкрөөд ороод ирлээ. 2 батар дээр magnetize. Нөгөө талаас Riley зурж орж ирсэн. Элис Когтой байсан боловч хийсэнгүй. Ког одоо хэд гин ямар очтой юм бол? Типлчийсэн болдог байл. Арай эндээс нэлийн өгөөдөлд орж байгаа. Арай л өгч байгаа юм байна. Битгий байхгүй. Икарус давын дээрээс Янсунтай ойрхон орж ирсэн. Өвшинглээд хоёулыг нь алах боломжтой. Хой тоглолт наансаас орж ирлээ.
Ганнер тоглоод наа. Ганнер бүр тоглоод. Radiant structures are fortified. Beast Master дээдлийн галын нэг авсан. Is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Jungle Gym. Элис дараагийн айтем агни юм. Dire's top tower has fallen. Арай үгүй л хүдээ. Майнараа тоглож л байгаа. Шууд лотоос дарахаар л юм гэж. Гол ядаж force stuff. Ахуха. Original лист. 6 орк дэдлийн лэний XP-г соло авах гэдэг. Энэ Primal Beast-ийн өдөөс clock авагдсан шалтгаан сая гарч ирсэнгүй л дээ хамгийн чухал нь. Юу гэхээр Primal Beast-ийн onslaught дуугарлаа шууд cog ашиглана. Тэгэл cog-ныхаа ард хүмүүсээ оруулаад нуугдуулчихна. Ямар ч ийм зүйл. Хүүхдээ skill шаардсан юм байна. Касаны өмнөхөө эффектээр бол голын таврыг авах гэж байгаа. Дээдлийн таврыг л авцсан байгаа. Тэнд нь Hector фармдсан. Hector-ийн network бол нэлийн муу байгааг харж байгаа. 3500 голттой. Майдсаа ч авч амжаагүй. Dire's middle tower has fallen. Я хогшот харъя. Хогшот хийвэл алхаар харагдаад байна. Алтитай авах гэж бодоод болчихж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө хажуу талд нь Shadow Demon ойрхон байгаа мэдээллийг Warden дээрээс авчлаа. Тиймээс болчихж байгаа. Буугийн skill point. Brave нэгч level гоо. Poison touch 4 level. Healing wave 3 levelтэй. Radiant's middle tower is under attack. Доотлогоо таврыг нээх гэ тоглоод энэ. Энэ хооронд Hector дээдэл дээр өгсөн. Ер нь дээдэл дээр тоглож байгаа тэр дийдлийн энэ дээр тоглолтыг гүйцэтгэж байгаа бол өөрөө өөртөө вар зогх шаардлагатай. Тиймээс варда барьсан явж байгаа. Encourage орж ирлээ. White man дээр hook shot орж ирсэн. Ice Blast дээрээс бол White man-ыг алчж байгаа. Алхад бол амархан байлаа. Элис нэрээ агним авч байгаа юм уу? Асли агним энэ Shadow Wave дээрээс хүмүүсээ нөхөхөр Pounce хийгээд дахиад дээрээс нь өөрийнх нь цохилт нь ордог. Харахад ямар хэцүү юм бэ? Фильтр мөр юм би яасан тий. Radiant's bottom tower is under attack. Ийм дөрөв айтемтай clock явж байвал би л байгаа яхна. Mana rage-ний юм байхгүй. Resource гэдэг юм юу ч байхгүй. Тэгээ сайхан нэгэ асаагаал jungle тал. Энд зүгээр pub дээр grief хийж байгаа хүн шиг л харагдаж байна. Өөр хүарэ. Hector Might-тай болчих. За доотлол дээр Gunner Wrestle-тэй болсон байна. 2 charge-тай. Дараа нь Blade Mail авна гэсэн модалтай. Ямсуу. Зэлэсийг фарм дотн тусалж өгч ийн гэж юу. Эцний Clarity-тэй боллаа шүү. Ямуудад арсан. Зал нөгөө хөгийн хайтамтай гарагдаад. За эндээс нэг зэрэг авчих юм бол point booster аваад тоглолтод оролцох нь ядчил мана нэгсэн. Spirit Ancient test смоклж байгаа. Дэшигээ тоглох юм даа. Айлхаа гурвалжин өгөх хэвээр. Ерөнхийдөө бол Beast Master дээр тоглолтыг гүйцэтгэх гэж байгаа. Beast Master эндээс Overlord-тай болсон. Зөрж смоклоод айлхаа том гурвалжин гизлээд ерөнхийдөө бол Objective дээр тоглолтыг гүйцэтгэхийг хүсэж байгаа юм байна.
Dire's middle tower is under attack. Radiant are scanning. Скандерис. Лилистэй тавсан. Демоник парч ашиглалаа. Үг шот ганнер дээр. Ганнер зурж орж ирээ тэр гоё акшн хийх боломжтой. Роор орж ирсэн. Ice Blast ганнер урдуур нь орох гэж байгаа. За банишж жагаад гарч ирэхэд нь бол авчий гэсэн бодолтой байгаа амжилттай. Грив орж ирсэн. Амжилттай гэсэн алах нь уу? Хилээ дуусгасан. Нөгөө талаас Shadow Demon унтсан байгаад байгаа. Full Horizon дээрээсээ Dazzle-ыг болоо сонголтгүй авна. Энэ хооронд дээтэл дээр Lelis үлдсэн. Тоогтой. Lelis амирд үлдсэн. Lelis гэхдээ юмн дундаас яаж хийж байгаад өөртөө бол хомбоотой хойж ядах юм. За. Багийн нөхдүүд хэтэрхий агрессив гой тоглож байна л доо. Dire's courier has been killed. Локи агним яг хоо энэ тоглолтын дээр агним авж байгаа ганцхан шалтгаан гэх юм бол wave clear хийдэг л болох гэдэг юм чаавас. Уран затарсан пуужин кулдаун бол 2 секундын дөрөвшөнтэй явна. 2 секундний кулдаунтай явдаг. Батарей асаалтан дээрээс. Overlord-ыг нь устгалаа. Dire's top tower is under attack. Oh. Арчгүй guys. Энэ гэм ер нь дууссан. Би бүр амар тийр хэдэн. Яагаад чи? Ганц тоглож идэх үү? Тэрсэн чакрач дуусаад. Юм ярихаар. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Sorry. Ганц тоглолчий. Тэгээд сүүлчийнхаа сэтийг хастлахаа бод. Тэгэхгүй бол одоо яг юм яриад тахаар ам хил ам дээр өгнөд амар хэцүү бод. Sorry. Radiant team pick. Гинэ за sorry. Radiant team pick. Dire team pick. Radiant team pick. Radiant team pick. To pick. Your turn to ban. Five seconds remaining. Юу ах вэ? Цэг дөрөөч хөө. Хүмүүс ер нь өнөөдөр юу авлаа? Дөрөвдөр. Бай. Below. Ini. Your turn to pick.
Sky-д орчт юм уу? Your turn to pick. Гурван аккаунт баяр манад байна л гэмээр. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Манай monkey бүр сүрчлээ энэ лин манай лин. Sky дараад нэг сүрцэн линт тоглож байна. Dragon arms. That may well be. Prepare for battle. Oh, Be yes. it thus. This one, my friends, is in the bag. By my wings. I go as bid. You'll have no cause to question me. Аваарталчлаа As даа. I will. To a new landing. Forth and willingly. It 30 is right. seconds to battle. Undoubtedly. Яаж тэр вардыг устгах вэ? Хоёр хүн байгаад. Гоцготоо л устгах да. Just so. Indeed. I'll break battle their begins. wings. First blood. Well, not first Consider blood. the consequences. I've killed lots of people. I just, well, you get the idea. Уучлаарай, Very well уучлаарай. then. Ууртай. Yes. Yes. You've thought this through? Хоёлаа энд үжил манай хоёр карч өгнө. I'll bide my time. Гоё юм болно да. As it is in my power. Nothing for you. You thought Is my honor. Indeed. You have entered my. Yeah. Yes. As it is in my. I'm under attack. Just so. As I will. Very well then. Тийш явчих тийм үү тий? To a new landing. Denied. 'Tis my honor. Yeah. By my wings.
Yes. Indeed. Thought this through? Deny! I'm down. Ah, my bad. My power is off! I bide my time. That may well be. Consider the consequences. Dyer's structures are fortified. Indeed. Dash round. Your middle tower is under attack. You'll have no cause to question. I'm not some rat in your maze. I go as big. Ой, хөөхгүй юу? Заавал гээл. It is right. I go as big. Лэн ялчлаа шүү. Ялчлаа шүү ерөнхийдөө бол. You'll have no cause to question. Ана монки лэн айгу хөөрхөн By контролчлаа. my wings. My power is summoned. What is true? Тэнэг. It's my honor. I'm under attack. That may well be. Not yet. Arcane. My ways. Very well then. Your middle tower is under attack. Just so. As it is in my power. Yes. Undoubtedly. All creation lies strewn below me. It is right. Indeed. Forth and willingly. To a new landing. As I will. Who dares fly against me? Your middle tower is under attack. I gave your death some thought, believe me. I'll bide my time. Долоогоо авмарах юм. Yes. Back, too many. Consider the consequences. Ah.
Хилийн ирснийг мэдээгүй байна гэж байхгүй шүү дээ. Би сая хэлсэн шүү дээ. Атц хакна. I'll bide my time. Your middle tower is under attack. Indeed. Undoubted. Be it thus. I go as bid. Very well then. Fly! Just so. Yes. You'll have no cause to question me. My power is summoned. To a new landing. By my wings. It is right. Consider the consequences. Dire's courier has been killed. That as it is in my power. Yes. Чи ямар үлийн юм бэ надаа? Forth and willing. За thanks. Prepare for a reckoning. Indeed. You've thought this through? Yeah. I'm raw. You'll have no cause to question. Under attack. Энэ вар бүр айгүй их kill хийчлээ. As I will. You've thought this through? I'll bide my time. Consider the consequences. Forth and willingly. Be it thus. Таарчлахгүй юу тийм? Undoubtedly. To a new landing. Булаач. Тийм хашна. Үнэ болохгүйсэн чи. It is my honor. The time has. The enemy's bottom tower has fallen. As it is in my power. That may well be. Your top tower is under attack. Yes. Take that. Яа, арай гүнзгий юм аа. Яг энэ дахиад синтрин дээр марж очив.
Яа, ямар гонигтай юм хийж. Англ төхөшс. Your middle tower is under attack. Араасан баха. I go as bid. Your middle tower is under attack. Yeah. Just so. I'm under attack. Ямар амар галзуу хүмүүс байна. Болилт тогоос. The skies are dark with sky wrath power. Dire's structures My are power fortified. is summoned. Fly where you will, I will follow you there. Fly where you will, I will follow you there. Skies are dark with sky wrath power. The enemy's middle tower has fallen. It is right. By the ancient powers. Indeed. Yeah. Indeed. The enemy's top tower has fallen. Forth and willingly. Just so. By my wings. Indeed. Yeah. Yes. That may well be. I'm under attack. Radiant structures are fortified. I'll bide my time. Tis my honor. Your bottom tower is under attack. Very well then. I will. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. To a new landing. I go as bid. Аль дэш ирхэл юм биш. It is right. Consider the consequences. Your middle tower is under attack. Таслахгүй Radiant's тэр. structures are the enemy's top tower has fallen. Be it thus. Is complete. Illusion. As it is in my power. Аппаратын ч яаж яхаа юу вэ? Бараад энэ дотор. You'll have no cause to question. Your bottom tower is under attack. Адруу орж ирдэг гэж юм. Муухан биз. Your bottom tower is under attack. Дараагийн сет 9 Pantas Gaming гэсэн тоглолтод явагдана.
can help restore her to the Eyrie, it is worth every sacrifice. You've thought this through? Indeed. I'll bide my time. Mine only. As it is in my power. Бараг блинк юм байна дөө надад. Тэгвэл над руу орж ирэх юм. Таван. Эншинтэй үдээс бас блинк авах жоохон тохихгүй л гэдэг. The seal of Avila upon you. Be it thus. Light of rain upon you. I'm under attack. Radiant's turret has been killed. I go as the name of my secret love, I'll use this power well. Гүүштэй бид нар юмгүй штэ. Tis my honor. Ямар амар тэрвэл. You are dead. Dead. Sends me. I could do this all day. Илимэрлэн байна л да. I rededicate my magic to the nest of thorns. Yes. Death and good are linked. Indeed. Very well then. The seal of Avila upon you. It is right. Consider the consequences. Just so. Артлын guys, артлын. Яаж харах вэ намайг? Энэ клинкс ямар сайн юм бэ? Манай хожчлоо баг клинз байгааг бол. Undoubtedly. As I will. Forth and willingly. That may well be. I'm under attack! By my will. Thought this through? Your bottom tower is under attack. Нөгөө нэг клинц чин дээр байна. No, it's not time yet. To a new landing. Синкри зооцсноо. Be it thus. Forth and willing.
Оноогүй мудаанда. Tis my honor. As it is in my power. I'll bide my time. No one does this to me. Suck it. You'll have no cause to question me. Бон Флетчер ёо ямар амар нэр вэ наа чи. Нэг ийм нэр байсан шүү дээ. Бон Флетчер. Джем. Яа, нахуй блядь. Тийм бич яаж тэгж тогшин тоглолт. Энэ хүмүүс форс авах бодол алга байх шиг. Энд дэр сентри зоочно яа. My power is summoned. Indeed. Excellent. To a new landing. That's hot Bilinka. Эмэн үгсэн сүтгэж магадгүй. It is right. Жим авсан үн аппарат ч байдаг байх шиг. Энийгээ ч үдээд байгаа. Арай дэндүү шааж штий энэ бол. Think of it as a new beginning. Thanks. Nice. Thanks a lot. Indeed. Yes. That may well be. Энэ вардас хотог вардаа. Айлах нь нилээд бүдрэх хэвээр вардаа энэ бол. Fourth and willingly. Үүгээ чи. It is right. BKB гуатар тэр. As it is in my power. Yes. I'll bide my time. Be it thus. Be it thus. Yes. As I will. To a new landing. Dire's structures are fortified. Radiant structures are fortified. You'll have no cause to question. The enemy's middle tower has fallen. Just so. By my wings. Гэрэлтэл тийш явчлаа. Зоотлын цэхийг айс. Indeed. My power is summoned.
Сэрэг үнзгийг орох гэдэг нүггүй юу? The enemy's bottom tower has fallen. Арчилч та. Ой, нас болох уу? Ой, back. Rush top. You've thought this through? Undoubtedly. Ой, анда. Ажим унсан. Ой шах. Энд байгаа вардаг устгах гэж зогсож идэг наац. Tis my honor. Haste. By my wings. Клинс надраг үүчлээ сая. I'll buy. Энэ өөр хайчаад салах баха. Би бараг гейтлээ доош очиж болох л. Атоснуудыг шүүрч. Эндээ дарах хэрэг болох юм. Тэр араа клинс тэндээ. My power is summoned. Яалтчгүй надраас. Prepare for a Гейтний мэдээлэл хэрэгтэй байна. You'll have no cause to question. Ам юу хийгээд. Ямар амар эсэлттэй юм бэ ч та. That may well be. Хай. As it is in my power. Force. Ставардах гэж харж ирвэл алж юмсан. Be it thus. Undoubtedly. Юус мэдээлэл авнаа. Indeed. X-тэйгээ тоглоно. Манай Nix арай ухаалаг тоглолт юм байна. X-тэйгээ бодвол. Just so. Тэр яагаад It is right. Fuck. The skies are dark with sky wrath. Манай сентриг устгаагүй байхаар нь би албаар устгахгүй байжгаад вар зооцсон байна гэж бодсон чи. Хүлээж. Амаа харсан дээрээ шууд надраг өгөхстэй. To a new landing. Би чи бие үзүүлж болохгүй баатар. Багийнхаа. Your shrine has fallen to the radiant. I'm not ready. Consider the consequences. As I will. Yes. Минь ямар амар ил гардаг баатар. I go as bid. Уг нийлд гарч болохгүй хүн юм байгаа даа шүү. Your middle tower is under attack. Very well then. To a new land. I'm down. Ара вартан дээр нь зогтоочлаа. Хайруу. The seal of Avilava upon you. As I will. Consider the consequences. Бэклэхгүй юу? Бара байхгүй шүү. I go as Гой хүнээ цаарцлсан шүү дээ уг нь. that may well be. I'll buy it. Моглч. Галч идэх шаац. Яаж иш орсныг мэдчихв. Мэдрэмжээр ялах та.
ингэ хэмэргүй байна. Ай shit. Яа тэ линк барина гэж байхгүй сте. Намайг хекстэй шууд алаад. Kn1Fe авах хэрэгтэй юм хаас. Your middle tower Wait. is under attack. Making Radiant mistakes is the structures path are to improve fortified. until you make mistakes. Charge top. Oh, shit. Yes. Tis my honor. Би нэг л үхээд байгаа мэдрэмж аваад байгаа. Энийг хажууд чинь багт үхэлэхгүй үстэй. Манай вардан дээр бристэл зүгээр гүгээл гэдэг шатс жинтэй мөртлөө. Яач гэдэг. My power is by my wings. Yes. Yeah. What is true? You'll have no cause to question me. Stupid Dubai, Jim. Yo. Nice. Бүтэн чок гэрчлээ сая. Бибигт сая аланч гэж бодог үлдээ зүг дэмэжлжлээ гэж бод. Арч ирж байгаа хүн нэмж. What? As it is in my power. It is right. Kn1Fe вар зоо дөө. Энийг устгах гэж ирэхтэн лалаа дээ. Ста. Оо яаж байгаа бэ? Please silence. Яалаа. Yes, sir. I'm under attack. Яа, юу хийгээд байгаа бэ? Вивер ба. За. Ажигчээст. Айтемгүй брейк хийдэг үү? Viper байна хамгийн дөрөнд буусан. Hoodwink байна. Өөр юу ажиллах вэ? Талант авч шаман байна. Айлын энэ хоёр спорт хүн хэлэх гадах юм. 2.4-0.12 шат. I go as bid. Шаарда тийм. Тэгээд ер нь бодоод байвал олдоод л баг. Анопта. Анобарако. Никс брейк хийхэ болцсон. Indeed.
Бол харахгүй л. To a new landing. A golden thread. It is right. The truth of my heart shall be writ upon the skies, as it is in my power. Forth and willingly. Эндээ зогсож байна. Амьд вард болоод байж. Айл юу смоклж хөдлөх хэрэгтэй одоо. Смоклж хөдлөхийн тулд нэг бол энэ дээр вард зон, нэг бол шууд надтай мөргөлдөн. Би хойшоо эдрэглэнстэй psychic headband болохоор хурдан бэлэн гэж чадна. Гол бэлэн гэж чадна. Нөгөө талаасаа клинзийг харчих юм байна. Шаваад байж лээ. Eyes on me, please. But in honor of your loss, I'll bide my time. Just so. You've thought this through? Миний курсор харагдахгүй юм шүү дээ. Би нөгөөний та тоглолт үзүүлэх гээд курсорыг харагддаг болгоцсон. Одоо харагдаж байна. That may well be. Сүүлчийн сэтэн дээр орох гээд л үлээж энэ да. Гэн жоохон тоглож хийлрэх бол унлаа. Prepare for a reckoning. By my wings. My power is summoned. I go. Consider the consequences. Баар хэрэгтэй юм бидэнд. Ман гэлимэр дарсан да. All I do in her name. Very well then. Mid. As it is in my power. Симнансын дараагийн сэтгэл гадэн даа. Be it done. Yeah. Indeed. You'll have no cause to question. The enemy's middle tower has fallen. Go rush, guys, go rush. I go as bid. Наас яах гадна яаж вэ? Тэсэм илүү явж байгаад болцсон юм уу? Алдсан юм уу? To a new land. Тэсэм эсвэл анханасаа дутуу явцсан юм уу? Боломжгүй шүү дээ. Яаж? Forth and willingly. Yes. Scythe of life. Indeed. Yes.
My power is summoned. As I will. I'm under attack. Yeah, it's a losing game. By my wings. Oh. Undoubtedly. Your shine has fallen to the radiant. That may well be. Ямар амар урд ганцаар авч байна да. Гөр анда. Ат сентритэй штэ анда. Ой шүү анда. Тэгээ эдний хоёр спортыг хараа. Ингээл бие үзүүлээ шээ. Хүн үдчихэж байгаа юм шиг спорт гэдэг шээ. Мэн тастарсан. Юу гэдүүлээ. Оо зөв өрөвчлээ. Илимэр дарсан. Your top tower is under attack. No! Йой. Your top tower is under attack. Вивэрт ямар зөрөгтэй хог байна. Your top tower is under attack. Here. Your middle tower is under attack. Wait me. Okay. Wait me. Are fortified. Your middle tower has fallen. Radiant structures are fortified. Start from the back line. I can connect it, Jin. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. That's good. Яг энэ чи андаа яг энэ чи. Энэ разорыг барьсан байна. Бидний хоёр спорт гэхдээ арайд энд юм уу? Хоороод нь гэхдээ ямар гоё тийчлэлт юм бэ? Ав дээр надад ийм хоороод харах юм бол би л хизээ шажигдахгүй. Манай хэлж гисэн гэхдээ сайн байна л. Бүх ойрч яг доото шиг доото тоглоог юм шүү. Тийм бүр яг доото шиг доото шүү. Тэгвэл дандаа 20 минутанд хожигдно эсвэл хожино. Тэгвэл дандаа нэг ваертай. Андаа скил онно л тоо. Гоё линкэн гаргаад гоё гэсэн шүү дээ. Манайга битгий. Цаашаа. Oh fuck. Oh, mis клик тарцсан. You won't be cleared up so soon. Nice. The enemy's bottom barracks has fallen. Наас 2 нөлтсөн үү? Оо за. Оо арай.
tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Ашгүйш нэг тоглол дуусаал тэгэл шууд үлж байгаа сэтэнд орчиж байгаа юм шиг. Наа сонсчлаа харин тэгсэн байна. Арай дэндүү юм а гэхдээ тэгсэн тийм муу юм уу бас. Тэр бүр амар илт илэрхийлээд илүү гараад тэгэл дуусчихаар юм шиг л байгаа гэсэн юм да. Ох MVP өгч надаа. Би энэ аккаунтн дээр анх удаа Sky тоглож байгаа. Нэг нь ягаа комментлах байна. 3 үнэл комментлах нь аа гэсэн. That's юу болсон харъя та гэдэг. Ярилцлага сонсъё та. That's right. And honestly, I think a lot of people going into this tournament, I most for sure would have not expected a top 8 finish from this team. And now the question is, what's the ceiling? Like, if you can effectively tank out games like this, you have to really, you know, delay and stall and have your composure for so long. Maybe I'm a bit biased. Nouns gives off a little bit of DC vibe, right? They have Moo on the team, of course, but get crushed in the upper bracket. It's a surprise that they're even there to begin with. And then lower bracket run begins. Will that happen again? I don't know, but definitely a great showing overall from Nouns this game and the whole series overall. I mean, Gunnar had a rough time in game number 2 after owning in game 1, but they destroyed. I believe we have the panel ready to go. So let's see if they can break this down. Good luck. Good luck. Thank you very much, Syndrin. Quite a lot to talk about in the second game. Congratulations, of course, to Nouns making it to top 8. A hell of an achievement, but more importantly, now being the top dog in North America. Fear, I bet that is quite the triumph. Absolutely crazy going out through this year. They were always sitting on that 3rd spot, not be able to make it to a lot of the majors this year, and now all of a sudden, without just today, right? TSM, they take out Shopify Rebellion. Now they play TSM, they 2-0 TSM. Clearly За би 0 орж идрээ. Тэгээд тэгжидэл дараагийн сет төрөөд ирэх баг. Харин яагараа. Just over the year to get that good that fast. Yeah, I think that Хүрч ирж байгаа хэдүүлээ. Тоглолтод тухтай хараа за. Talk about a lot as they continue their road in the lower bracket. We do have to attempt, as the commentator said, to break this game down that we just watched because, well, there was a Phantom Lancer in the game, and let's be real, you always knew that he was going to pull through. I mean, when I said the PL would be a problem, I didn't expect the problem to start happening at minute 60. I mean, that's just Hector for you. I can't believe he played the first 45 minutes of that game with minimal kill involvement. Was 0 kills, 1 death, something like that. I'm not even sure, but I mean, that was just really well played by Nouns. They held on for as long as they could. It was that high ground defense ultimately that took them there, with the AA Ice Blast into the Rocket Flares, into the Cogs, into the Magnetize, just pushing heroes back. And because of his team being able to hold out for that long, he eventually reached the point where he could deliver. Yeah, and deliver they did. Nouns moving forward, and you can see on the camera that everybody is having a great old time. And I know someone who's having a great old time. It is Gunnar and Pyrian. Yeah, thanks, Sheaves. I am here with Gunnar. Oh my God, you must be exhausted. Yeah, I'm like shaking, but it was fun. It was a good time. I mean, we were all hoping that there would be a game like that at some point today, just like a really good back and forth. The gold lead was like 2K even at 60 minutes. How do you stay focused in a game like that? We try to listen to Lelis a lot of the time, and then there are times where we just didn't say a word. Like when they were chasing Hector, at some point we were like, guys, can we save him? Like, no one's talking. Hector didn't say a word. I tipped him because he was owning. And they were like, we can save him, and then he died, and we're like, oh, never mind, guys. So I don't know. A lot of it was just kind of silent until the fights. We're just like, okay, we can fight. So is it just like slightly organized chaos at that point? You're just kind of just clinging on? Yeah, somewhat. We have to talk about how to take the fights. Like, oh, I can go on the support, blah, blah, blah. We want to take the fight this way, but once the fights break down, it's just a lot of yelling, and like everyone just has to click their spells. So how does it feel now at TI12 to be the best team in NA? Feels good to make it to TI. The road is over. I'm blessed to be out of this road after so many years. So, and you know, in NA, USA, TI back again in Seattle. So feeling good. Can we get a USA chart to support Nouns, please? There you go, Gunnar. Congratulations and good luck further. Thank you, thank you. Back to you guys.
Thank you very much, Gunnar and Pyrian. Nouns to the international next week, of course, in the Climate Pledge Arena. We're gonna break this game down further because I just want to talk, Lacoste, about something that we were promised. Start of the game, we heard Moon say, you know what? We're just gonna run at them. Yeah, it didn't happen. I mean, there was like 20-25 minutes of nothing happening. Crowd was cheering for a smoke, for any kind of a small play, dazzle blinking, using Hand of Midas, because they've been turtling so much. Like we also, using the word turtle, it's been a long time, because they had Aghanim Scepter on Clockwork, Ancient Apparition with his thing, dazzle blinking out, and also Hector. Is this like K1 or 1K? Because he had 978 CS in this game. Dude was nuts. He was really pushing the limits, and I think Gunnar explained it well, because they didn't know like what the hell he's doing. Like he's kind of used to doing this stuff, because Hector, people always talk about him, being AFK farm, and this one he really did it. Like he was not straight up, and suddenly 56 minutes into the game, the guy shows up with 6 items. What are you gonna do? And you need to face him eventually, he's the final boss. Yeah. I mean, this game was very good for Nouns. It must have been very stressful. TSM. We're gonna find out how stressful with Tomato. Хинээр асах хэвтэй болов? Хинээр асах уу? Сая тоглолцсон юм чинь. Thank you. Any idea? We're here with Timado. We got some questions for you, Timado. I'm just gonna start. Honestly, that was one of the wildest games we got to see at DI. Is it fun for you in that moment? With all the pressure, is there a moment that you actually get to enjoy the game and actually